Classification of commonly abused drugs. There are thousands of different drugs, both legal and illegal. Because of this variety, it is often necessary to classify drugs into several types for legal, medical, and treatment purposes. Examples for legal is alcohol, caffeine, and tobacco. But tobacco can also be addictive because it has nicotine contained. Examples for medical are amoxicillin, amlodipine, antidepressants, losartan, and many more. These are examples of legal drugs that only we can buy in hospitals or pharmacy. Treatment purposes, we usually do this when we feel something different in our body, like we go to hospitals to see our doctors for general checkups. Many drugs can alter a person's thinking and judgment and can lead to health risks including addiction, drug driving, infectious disease, and adverse effects on pregnancy. Information on commonly used drugs with the potential for misuse or addiction. Grabe kayong effect ang drugs if maadikta. It can lead to health risk. For example, kanang mag-hallucinate ta, init na ang ulo if dili makatake og drug, mamisikal na, manakit na siya og sa mga tao, then mangawat kay wala na pampalit. For example, these are some lists of drugs that commonly abuse: alcohol, tobacco or vaping, methamphetamine, marijuana or cannabis, cocaine, heroin, ecstasy or molly, inhalants, psilocybin, mushrooms or shrooms, steroids, over-the-counter drugs, loperamide, and dextromethorphan. Alcohol can be addictive also, especially sa mga batanon and sa katong mga tigulang. And also tobacco or vaping. For me, mas grabe og effect ang vaping kay ang sa sigarilyo manggod, ang ingredient sa sigarilyo maura pod ang ingredient sa vape, pero ang nalay nadungag, so mas grabe og effect sa lawa sa tao og mag-vape ta, and ma-addict pud ta ni kay syempre mura po ni siya sigarilyo but liquid lang siya. And also this methamphetamine or also known as shabu, kani daghan kayo nagagamit jud ani, especially sa diri sa Pilipinas. And grabe kayo effect kay makita jud nimo ang kausaban sa tao kung mag-take ani na drug, kay mausab jud pati iyahang face, iyahang mental capacity, or even his or her actions. And also marijuana or also known as cannabis. Ang marijuana is in some country, marijuana is legal only for on medical purposes or reasons. If you have kanang prescription sa doctor na mag-take ka na drug or medical treatment, so mag-take jud ka, but dili palabi pod kay lain lang pod jud siya sa paminaw. Kay ang effect sa marijuana is mag-hallucinate ka, walay kusog, kanang lutang kayo ka, ana. And example pa kay cocaine, mga high grade na siya, then mas high grade pa na siya sa methamphetamine. Also heroin, cocaine and heroin are mostly the same. And ecstasy or molly, muna siya mga party drugs na makita na kuha na to sa mga balita na mga grade na mga public establishments. For example, mga bar, kay na mga
drugs nga ginapamaligya, inhalants, psilocybin, mushrooms or shrooms. Sa diri sa local kay mostly sila kay daw tae daw sa baka. Then ang tae sa baka murag magkuan siya, grass ba ang ginakaon, so murag kuan siguro mo siguro effect. Then naay motubo sa mismo dito nga sa tae sa baka, naay motubo nga mushrooms. So moto ang ginakuha, then ang uban ginakuha nila, ginalaga, then murag ginainom or ginasimpot nila ang kuan. Then steroids can also harmful in our body, especially to mga gym rats, itong gusto magpadakog lawas, makadaot po na siya. Loperamide or dextromethorphan, kay dali ra ni sila mapalit, dili na kailangan og prescription sa doktor, mapalit na nimo siya diretso sa mga butika. There are 7 reasons or causes on why people abuse drugs. First is for experimental purposes. For example, naay scientist, then need na nila og actual body or tao for their experiment. Kay if magbuhat sila og drug, then ipatake nila ang drug sa didto nga tao, then mag-conduct sila research kung unsay effect sa tao kato nga tambal. And second is history within family. For example, inyong family is naay sa inyong dugo naay high blood dunon or diabetic. So mostly in the family makuha sa to lang genes. Ma-inherit nila to na genes, then mag-abot na sa mga edad na, then dito na makita nga kailangan na nimo mag-take og prescription sa doktor tambal for maintenance para dili mo grabe or ang imuhang sakit. And prescription drugs, uban maghatag og manghayo og prescription drugs, pero kanang sobraan nila gamit. Then loneliness, kanang i-feel nimo mingaw kayo, take og drugs kay para malingaw ko peer pressure, kanang for example depressed or kanang giinganyo ra pud ka sa mga amigo nimo then it feels good feeling, the feels good feeling, kanang lamias paminaw yung nanita, sige pa mag-take pa ta ni dagano na to And for mental health illnesses, also na reasons on why people abuse drugs. Penalties against drug abuse. Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 in the Philippines prescribe various penalties for drug-related offenses. Here are some the key of penalties outlined in the law. First, possession of dangerous drugs. Depending on the quantity of drugs possessed, penalties can range from imprisonment and a fine. For larger quantities, the penalty may include life imprisonment and a substantial fine. For example, nadakpan ka and in your possession kay naay 10 sack of drugs, then each sack is 1 kilo. So, for example, ang equivalent price niya in the market is 500,000. So, sa kadako na o kadaghan nga nakuha sa imuha, pwede ka makasuhan og kuan katong Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act, and may pwede sad ka mapriso for your entire life or
magbayad kag fine pero moagi sa gihapon kag preso, pero maybe mapreso ka mga 6 or 12 months. It depends kung unsay hatol sa imong kaso. Second, sale, trading, administration, dispensation, delivery, distribution, and transportation of dangerous drugs. Penalties include life imprisonment and a significant fine for drug traffickers. Muna siya. For example, na nakuha sa imuha nga daghan kag drugs sa pagdakop sa imuha, and then pwede ka mapriso for life imprisonment, and then madungagan pa jud na kay naga-transport ka, naga-sale ka, na maligya ka, pusher ka. So madungagan imuhang kaso because ikaw mismo ang nagabaligya sa mga buyers. Naga-distribute ka ana ng mga butang, naga-deliver. So pwede ka ma-preso for life imprisonment and also magbayad kag fine, then mapreso gyapon ka. Third is maintenance of a den, dive, or resort. Operating a place for drug-related activities can result in life imprisonment and substantial fine. Muna ni diri ang, for example, ako, gihimo na ko den ang among balay, for example. And then nagpaadto ko mga amigo nga diri mi mag-session, then naay raid na nahitabo. So ang bugat og kaso ana ang katong tag-iya sa den. Then katong mga imong gipaadto nga kauban nimo sa session, medyo gaan ra to ilahang kaso kay visiting the den lang man sila. Pero if katupod nga nag-visit sa den, if napoy makuha sila in possession nga drugs, pwede pud sila makasuhan, madungagan ilang kaso. And fourth is importation of dangerous drugs. Importing illegal drugs into the country can lead to life imprisonment and a significant fine. For example, gikan og laing nasod ang drugs, then isulod diri sa Pilipinas, then ikaw imuhang pangalan ang nadidto nga nakita, for example sa Bucor, nakita sa Bucor nga naay mo pangalan sa imuha nakapangalan na shipment. So ikaw ang may question on why naay nga items sa imuhang cargo or iship para sa imuha. Fifth is cultivation of plants classified as dangerous drugs. Growing plants like marijuana for drug production can result in life imprisonment and a substantial fine. Kung ikaw daw masakpan nga nagtanom og marijuana, pwede ka kasuhan and pwede ka hatulan og life imprisonment and pwede sad ka makabayad og fine. Next is possession of drug paraphernalia. Possessions of items used for drug-related activities can lead to imprisonment and a fine. For example, naay normal checkpoint lang di sa dalan, and then agi ka na para ka. And then pag check sa imuha na kay mga paraphernalia for drug-related activities. For example, lighter, tubes, foils, for example, and ug naapoy nakita sa mo na drug, pwede ka kasuhan ug mahatulan og life imprisonment og fine. 7. Use of dangerous drugs. Penalties for drug users can include rehabilitation depending on the circumstances. So ang atong government na gilaan para sa mga drug users. Diri sila ginabutang instead of dito sa actual na presuhan. Sa rehabilitation center,
ang mga tao didto katunan sila mga drug addict before nga tapos gibutang didto para maka-recover. Didto ginatabangan sila na yung mga psychiatrist dito na mutabang para sa imo nga maka-recover para ma-okay ang imong paghunahuna and dili na ka mobalik sa imong binuhatan nga magadik-adik. It is important to note that penalties may vary depending on specific circumstances of each case, the type and quantity of drugs involved, and other factors. The law also includes provisions for mandatory drug testing and rehabilitation for certain offenses. At a young age, many individuals are curious as to what happens when you take drugs, and because of it, this ends up experimenting.